Good day mga boss, may installation kami ngayon ng headlight Kion Sondra. Yan. Ito yung na-install namin na headlight. Ito yung Kion Sondra na carton yan. Yan, H7. Yan, super white yan mga boss. 6K, 19,200 lumens. Ito naman yung sa high beam, same lang din yung socket nila. 6K, super white. 19,200 lumens din yung mga boss. Yan mga boss, 40 watts and 24 volts. Yan. Naka-Kionize na lahat mga boss, yung high beam, low beam nya. Ito pala yung low beam nya. Yan, super wide projector type. Yan. Ito naman sa high beam, pakihay ako boss. Ay, yung high beam nya, reflector type. Same lang din sa kabila mga boss. Yan, low beam and high beam, super white din. Ito yung output nya. Yan, napakaliwanag yan mga boss. 19,200 lumens. Ganun siya kaliwanag mga boss. Ito yung mga accessories namin. Yan yung mga horn, speakers. Yan, headlight. Head unit and map. Then sticker mga boss, Kion Sondra. Yan, visitor shop mga boss sa Andres Auto Accessories, Gobernador Ramos Street, yan, Santa Maria, Planting Circle sa Diyos.